औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है राहु ट्रांजिट की वीडियो के साथ। राहु का इस वक्त बुर्ज दल में आना और 18 माह के लिए यहाँ पे क्याम करेगा और मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक यहाँ पे स्टे करेगा और बहुत सारी चीजों के ऊपर ये ना आपको उकसाएगा, आपको उभारेगा, आपके लिए नए रास्ते गैर रवाती तरीके तलाश करेगा। आपके लिए बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी, आप बहुत सारा कुछ नया करते नजर आएंगे और हो सकता है जिंदगी के अंदर पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए लालच बढ़ जाए, आगे बढ़ने के लिए कुछ शॉर्टकट वे लेने की कोशिश करनी पड़ जाए। उनसे बचिएगा। अगर आपने शॉर्टकट वे लिया और उसको समझे नहीं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए इशू हो सकते हैं। उनसे बचने की कोशिश करनी, कामयाबियों के साथ आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला मालिक ने पहले भी करम किया, मालिक फिर भी करम करेगा। कामयाबी के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध सौर के ऊपर, टॉरस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये क्या असरात डालेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। इससे पहले 2006 से लेकर 2008, अक्टूबर 2006 से लेकर अप्रैल 2008 तक ये ट्रांजिट सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा असरअंदाज हुआ था। पूरी दुनिया के ऊपर इसके बड़े गहरे असर पड़े थे और इसने खास तौर पर फेसबुक, यूट्यूब ऐसे मामलात के ऊपर जो है ना बड़ी पजीराई हासिल की थी और वहां पे सार्फिन में नुमाया इजाफा भी हुआ था उन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस दौरान आपने अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ भी अपनी चीजों को शेयर किया। एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आगे बढ़े और उसके बाद पहले आईफोन का आगाज भी पहली बार 2007 में लॉन्च किया गया था। आईफोन मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया था 2007 के अंदर। ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आया। मगर आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉरस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये क्या असरात डालेगा। टॉरस ख़वातीन और हज़रात के 10वें घर के ऊपर होता हुआ यह ट्रांजिट आपकी पेशा वराना तरक्की के अंदर शनाख्त कराएगा, आपकी लीडरशिप, जो आपका किरदार है उसके मौके मुमकिन है कि आप जो ख्याल किया जाता है, जो सोचा जाता है उसके ऊपर आप पूरा उतरते नजर आएंगे। और राहु आपके गैर रवायती नुक्ता नजर की वजह से आपको बड़े फायदे देता नजर आएगा, बड़े बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। अगर आप गैर रवायती तरीकों से सोच रहे हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं, नेक अमल करते हैं और कर्मा का फल मिलेगा और बहुत सारी चीजों को बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। मगर एक चीज है टॉरस के लिए, टॉरस का तीनों हज़रात को ना यहाँ पे मैं एक टिप देता चलूं और वो ये टिप ये है कि इस दौरान शॉर्टकट वे नहीं लेना है, सीधा रास्ता रखना है और आगे बढ़ना है। जब आप सीधा रास्ता रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। कोई फिर आपको गिरा नहीं सकता। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जल्दबाजी वाले काम अक्सर औकात मसाइल का सबब बनते हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे जाना है। तो यहाँ पे क्योंकि अक्सर औकात जब इंसान जल्दबाजियां करता है और फिर उसमें जो है ना कुछ चीजों को जल्दी खत्म करने की सलाहियत के ऊपर बंदा एक दूसरों की जो अपने ऊपर जिम्मेदारियां आयद करनी है उनमें फिर कुछ लोगों से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। आपको काम को जमा करने की ताखीर हो सकती है मगर वो आपके रिलेशंस के ऊपर डैमेज हो करे। तो आपको अपने करियर की तरजीहात की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त अहबाब को कम टाइम देना आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। तो कोशिश करनी है कि आप अपने साथियों को भी टाइम प्रॉपर दे, कि एक नज्म ज़ब्त बनाएं, एक सिस्टम बनाएं। जब आप एक सिस्टम बनाएंगे ना तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी। आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं क्योंकि आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, आपकी क्वालिटीज बढ़ रही हैं, आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है, आपका हल्का अहबाब बढ़ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है। अब उन चीजों को भी समझना है कि वो लोग जिनके तावन से आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं जल्दबाजी में हम उन्हें तो नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं हम उनको जो है इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको समझने की कोशिश करनी है क्यों, ताकि पेशे वाराना महाज हो चाहे रिश्तों का जोड़ तोड़ हो,
تو اس وقت آپ کو سخت محنت کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سخت محنت کریں گے، توجہ کریں گے، تو آپ پھر اپنے ریلیشنز کو بھی سیو کریں گے اور کامیابی کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران ٹورس کے لیے ان 18 ماہ میں ٹپس دیتا چلوں، اور کوشش کریں ذکر محمد والے محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، جتنا ہو سکے ذکر محمد والے محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، کامیابی آپ کا مقدر بنیں گی۔ اس وقت آپ کو یعنی کہ اس میں نا یہ ہو رہا ہے کہ ٹورس پہلے سے زیادہ شائننگ میں جا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان نا اسپاٹ لائٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ آپ کو صرف نتائج پہ توجہ نہیں دینی ہے، اپنے اعمال پر بھی، اپنے کرموں کے اوپر بھی، اپنی نیکیوں کے اوپر بھی توجہ دینی کہ وہ نیکیاں آپ کی کیا ہیں۔ راہو شہرت لا سکتا ہے، بینیفٹ دے سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور کبھی کبھی یہ دباؤ بھی لے کے آتا ہے، مگر دباؤ اس صورت میں لے کر آئے گا جب آپ شارٹ کٹ لیں گے، غلط راستہ اپنائیں گے، تو پھر یہاں سے اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیتے تو پھر مسائل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو نا اپنی خاص طور پر ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ آپ اپنے امیج کو صاف کرنا ہے، اپنے جذباتی فیصلے، اپنی جذباتی صحت، اپنے عزائم کو متوازن رکھیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑھیں، اپنے خاندانی امن کو، اپنے گھر کے ماحول کو کام پر ثابت کرنے کے لیے قربان نہ کریں۔ پہلے گھر ہے، پھر کام ہے، گھر میں امن ہوا تو کام اچھا ہوگا، بینیفٹس ملیں گے۔ اور اس کے بعد کوئی اگر اب ایگریمنٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں، پیپر ڈیلز کر رہے ہیں، پراپرٹی سائنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ پیپر پرنٹ کو، معاہدوں کو پڑھیں، پھر ان کے اوپر جو ہے نا سائن کریں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اپنے تناؤ کو قابو میں رکھیں اور اپنی چیزوں کو اپنے رب سے جوڑیں، ذکر محمد والے محمد کے چراغ من میں روشن کریں، کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے بعد ریمیڈیز کے طور پر دیکھا جائے تو سورہ الباروج میں نے پہلے بھی بتایا، اس ٹرانزٹ کے دوران روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ الباروج اور سورہ الرحمن کی تلاوت کرنا نہ چھوڑے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہفتے والے دن کالے تل، سرسوں کا تیل، کالے کمبل، آنکھوں کے لیے سرما، یہ چیزیں آپ صدقہ کریں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور کوشش کریں اگر آپ کو گومیت ہیسونائٹ مل جائے اسے پہنیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور کوشش کریں بدھ والے دن بھی آپ نے نا کالے تیل صدقہ کرنے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا لے کر دینا ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ یتیم رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، یا پھر بیوہ عورتیں ہیں، ان کی مدد کرنا۔ اور کوشش کریں ان جگہوں پہ اپنی ڈونیشنز وغیرہ ایڈ کریں جہاں پہ خیراتی کام ہوتا ہے، اور گلی کے آوارہ کتوں کو مارے مت، خوراک ڈالیں، بہت پازیٹیوٹی ملے گی۔ اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، مالک پھر بھی کرم کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ